na. Ano yung suga? So guys, na namin sa barko karon kay we are going to Cebu! 3 lang bed, 2 single bed. Then he. Wait lang ako hitarong. So kana nga bed and then ikaduha nga bed. Nasilay dako ang aircon dinhi. Oh, nice man. Then nasilay murag butangan na bag dinhi. Then nasilay TV, nasilay phone. Then mo ni ang door going out. Nasilay toilet, bathroom na ay hugasanan og na shower room, which is kung gusto mo mag-shower, pwede din ha. Di ka siya hinlo guys. Hugang murdaan na siguro nga barko. Then nasilay toilet. Okay. So mga una mi guys, nagbaon day mi og KFC for dinner. Ano me? Wow, ang perfect ang kamay. Magod na ni gamit-gamit. Perfect ang bahan ni Bali. Hi! Yammers! Hi, dali. Sapa dire. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go! Good morning, Cebu! Be careful. Careful lang. No. No water, guys. No. So, kaya mong transfer, guys, sa van. May gani kay na van. Panahon karon sa Cebu, kay ulan-ulan, guys. Showering siya. Ulata taon mi din, he. Murag stranded ang mong aura. No. Yay! Una mo pa. Front seat ka pa? Nana mong van. Yay! Nana, gilimig sakyanan. Your hair's grown a little longer. Your arms look a little stronger. Ayaw pa, mahulog na. Ikaw una pa. Yan na. Naanami sa Ocean Vida guys, sa Malapascua. So, wala pa may nag-check-in kay wala pa nang manog hinlo among room. So, time check around alas 2 naman siguro. Alas 2 na karon. So, pa may lunch. So, mag-lunch siya niya sa ilang restaurant. Nasa pa welcome drink diri. Mo na siya mango juice. So, mo niya mong first meal in here. Nag-order ko green chicken curry. No. Mo din na sa akong nana. Bicol Express kay Bing. Tortang talong din ka magpapa. Ay na. Huwag kang matet tortang talong. Finally guys, naka-check-in na mi sa mong room. Humanamig lunch. Room tour guys. So we're here staying at Ocean Vida Resort. Among kwarto nga gibook guys, naa siya sa front, beach front siya. So mag-room tour ako kay later magubot na ni. Yung main door guys. Then they have umbrella. They have this aircon in here and meron silang ganito dito ang dalawang upuan. Then ito yung parang ano la, this is not free. They have flashlight with you. Sa room, water free. They have coffee, sugar, and so on. Then, meron silang palagay. Good morning, hope your day begins with love and ends with beautiful memories. Kanyan. And then, yung luggage namin. Then, my sister gonna stay with us. So, ito siya isa. Tapos, meron silang malaking salamin here. Which is awesome. And, ito, meron silang dalawang bathtub here. Bathtub. Dalawang bathtub and maliit na safety bags. Then meron silang ganitong parang lalagyan pa. Then ito yung veranda namin. So another bed, yung double bed is ito siya, ganito siya. Queen, I guess this is queen bed. And then meron silang pa-welcome na ganito dito. Malakan dito. Cute. Yan sa labas. Ito na yung veranda here. They have seats here. Ito yung upuan nila dito. May table. Then, ito na yung mga neighbor namin.
So yung room na mo naka ano siya, face ocean view siya. Yan. Ocean view nga siya. Then dito sa left side makikita natin ito na yung ano nila restaurant nila. Just sa baba bar na siya. So let's check down. Ganito. Nung dumating kami dito guys, dito kami sa Bisaya pagidunggo gidak sa bangka nga among gi book. Yan. Young